Okay. Okay, baka iba rin yung strat ng kalaban natin ngayon Baka this time focus sila sa S tier. S tier, So, yes. Pag ganun, tingnan muna natin kung paano yung magiging movement nila. okay. Pero pag ganun, i-anticipate na natin. If ever S tier ang priority nila, let's just move dun sa nearest A tier na kasabay mag-i-spawn ng S tier. Sige, Nabo, ikaw ang main Okay, comms okay. Okay, yes. I-call mo. Dito ba si Tito? Tsaka, Tito! Hoy! Tito! Ay, iswap ko ba yung party nyo? Sinong party leader nyo? Sakto na yun, no? Lagi nandito ako, Jake. Otoan nyo, then yung sort by Labas pala muna. Sorry. Pupuntahan natin. Sabi mo, pagpapasok na. sige, tas Apex, pa-mute na lang ako. Tsaka kung nasa claw kayo, unless kayo nagko-com sa claw, pa-mute na lang din ako. Doc, kahit hindi na kayo pumunta sa mid kasi as in sabay na sabay talaga yon. Hindi, sabay siya. Hindi ko lang siya late lang nabasag yung mid. Pwede na kayo maglakad papuntang mid, yes. May countdown pa naman yun, Doc. So, okay lang naman siguro mag-mid muna kayo. Check ko na lang yung map. Reminder pala sa mga priest, if ever makasalubong niyo yung like pag nakikipag-clash tayo, please cast Assumption. Just in case na kasi yung iba sa ibang lugar nang gagaling minsan wala na silang buff. So, mabilis silang nada-down kasi since wala silang buff na Assumption or any defensive buff. Okay, ready guys? Good luck. Apex mid. Ayun no, Doc, kasabay. Sige. Andito din sila ha. Labanan nyo. Right side kayo. Right side guys. I-locus nyo yung backline nila. Sige, clash nyo. Yung crystal. Spawn yung crystal Crystal. Crystal guys Hit crystal guys, crystal. Baliktad, boy. Sige, naka-ice yung mga yan, naka-ice yan. Laban nyo, naka-ice yan. Sige.
Sige, good job. Sige. Nagano na napunta sa atin. Go, go lang, go lang. Lock. Okay, go ano? Go sa 10 o'clock. Apex. Apex, 10 o'clock. Kulang tayo ng tao sa S. Apex, balik sa nalalak ulit. Okay, okay. Sige, Apex, tuloy nyo lang 10 o'clock. Tuloy nyo lang. Sige, sige. Kung naubos kayo, balik tayo sa S. Kung naubos kayo, balik kayo sa S. Okay lang, okay lang. Sige, sige, sige. Na-wipe out kami sa ano. Na-wipe out kami sa 10 o'clock. Apex, go 2 Walang o'clock. tao sa 5. Kami lang. Apex, go 2 o'clock. Apex, 2 o'clock. Yung 7 o'clock hindi niya drain ng full. Dapat na-drain ng full yung sa 7. Para mag-spawn Apex, sa side 2 o'clock. natin. Apex 2 o'clock. Sige, labanan nyo. Kaya yan. One o'clock, 1 o'clock. Sige, sige. Agawin nyo, agawin nyo. Apex, sige, sige. Go. Sige, nagtitilt sa atin, nagtitilt sa atin. Andyan lahat, andyan lahat. Ready na sa mid. Apex, ready sa mid. Ready sa mid, Apex. Ready mid, Apex. Push away nyo, push away nyo. Crystal 30% crystal, 30%. 20. Crystal guys, jasit ng crystal. 5%. Okay, Kami lang tao. Total. Napupunta sa atin. Sige, tuloy nyo lang. Tuloy nyo lang. Tuloy nyo lang, tuloy nyo lang. Nasa right side sila, nasa right side. Lock muna, wag mo na alis. Nandun si Max sa third. Okay, Apex, punta 2 o'clock ulit. Ano palang points to? Sorry, hindi nila dinrain. Punta kayo dun sa taas, 12 o'clock. 12 o'clock sa likod. Apex, 12 o'clock. Okay, maiwan sa party, team 2, sila Kieshiro, General Kidney. Yung paiwan kayo isang tao dyan, kung kaya. Balik mid, Apex. Balik mid, Apex. Balik mid, Apex. Mid guys, mid. Nasa mid sila. Sige, tilt nyo lang ulit. Mid, Apex, mid.
Apex, punta na sa 5. 5. 8 tier 5, Apex. Yan yun na yan. Wala nang points yan. Apex May 5. tao na. Kinukuha na yung 7. Kinukuha na natin. Sige na, sige na, sige na. Baka Nag-iwan, dumiretso nag-iwan. sila dyan Oo. Diretso sila dyan. Ayun o. Apex, defend nyo. Push away nyo sila yung choke point. Papunta na sila. Nasa 5 kami, Doc. Ay, sa B tier kayo. Okay. 5, Apex. 5, Apex. Oh, sa beach tayo sa baba, no? Ha? Sino? Apex 5. Sige, labanan nyo. Sige, nasa atin. Apex move to 7. Si Apex move to 7. 8 tier A7. 8 tier 7 sa taas. Sige. Copy. Sige, madami. Sige. Mid na lang, Apex, mid na lang. Mid tayo. Secure na natin mid. Apex mid. Sige. Gagamit ako skill. Sige, papunta na sila dyan. Tutulong ako. Ubus na. Full drain yan. Sige, gagamit ako skill. Sige, naka-freeze yan lahat. Nice, Su. Wipe nyo. Apex, go to 2 o'clock, 8 tier. Apex, 2 o'clock, 8 tier. Nabasag agad. Apex, 2 o'clock. Sige, basagin nyo na. Nice. Sige. Tapos occupy natin na. Okay lang yan. Ilang points pa yung mid? Okay, papunta na sila dito sa sa 2 o'clock. Pero kaya naman. Sige, i-hold nyo lang sila. I-hold nyo. I-drain natin till 70. Kahit till 70. Sige, guys. Sige, stay Apex. Number 2 o'clock. Apex stay, 2 o'clock. Sige, PK nyo sila. Okay, Apex move. Apex move sa 7 o'clock. Apex move 7 o'clock. Apex move 7 o'clock. Tulungan nyo sila yung yung claw. Tama, di ba? Sa 1 kami. Occupied yung number 11. Occupied yung 11. Ang dami na sa 1 ha, hindi namin kaya. Okay. Apex, akyat later. Akyat sa 11 Apex. Nice, good job. Maliit na yung points ng S tier. Nice, good job. Nice. Sige, stay lang. Meron dito. Balik na mid, Apex. Apex, balik na mid. Huwag na kayo makipag-clash dyan. Balik na mid. Basag agad ah. Give nyo na yan. Mid. Patapos na to.
Dami sila dito sa mid. 40%. Ready? 30. Naka-curse ko sila. Sige, naka-curse yan. 7 kami, 7 kami. Crystal. 18%. Crystal. 13. 7 ba to? Oo, 7 nga to. Okay, nice. Good job. Flip muna natin. Apex, go number 2 o'clock. Apex, go 2 o'clock. Sige lang. Sige lang. Apex, punta ang balik mid. Apex, balik mid. Okay na yan. Makuha na nila yan. Apex, balik mid. Last resort na nila yan. Tapos na naman eh. Wala na, tapos na pag nabasag yung nasa baba. GG's everyone. Good job. Sige, magka-commander skill ako. Ayan, naka-freeze yan lahat. Nice. Good job. Tama nga, ganun. Good job, everyone. Thank you. Ay, kawawa kami na. Panghuli kami. Panghuli kami ah. Hindi, ganun talaga yun. Yung mga nagbe-beatier pang nasa ilalim talaga. Nagbe-beatier. Yung tingnan mo yung sa lineup ng kalaban, ganun din. Yung nagbe-beatier. Oo nga eh. Depth 9 lang pala tayo.